Severno. Romerino. Saba. Saba. Sino? Ganda. For the Mama Dimples ay Emilia, Manalo, Pinus, Lomos, and Adoria. Yeah! Woo! Grabe, Lomos! Awali, Lomos, Lomos, kaninang coach ng Black Panther yan. Ayan na, Manalo. Coach Lomos. Pag Emilia try for 3, wala. Or ng training to. Ganda na ikot ang bola eh. Ito na sila, Ebron. Ebron. Pass to. Senato. Oh. Shit! Ebron. Wala. Manalo po the rebound. Manalo driving to the Manalo. What's the ball there? What's the ball? White good balls. Ebron. Ebron. Bricks Ebron. Uy, ano yun? Yeah. White good balls. Six minutes and 53 seconds. Romerino. First person now foul for Venus. First person now. Babadi. White ball toss. Wow! Grabe, oh. Shit! In action. Lalaki ng ano, coach? White? Malaki ba sila? Venus. Pass to. Emilia. Emilia. Pass to Longos. Longos try for 3. Wala. Kaksalan. For the rebound. Nakawadi. Carl. Offensive foul for Carl. Dumag. First personal foul for Carl. Ito Second yung personal highlight. foul. Mama Tiba. Emilia. Binababa ang bola. Emilia. Pass to. Manalo. Same play. Same pace. Ganda ng play. Wala lang. Sayang. Kaksalan. Laban rin. Emilia. Nakailungos ulit. Wala pa rin. Romerino. Bullet pass to. Lawrence. Kaksalan. Kaksalan. Emilia. Score 7-2 in favor of White Wolves. Eto na naman siya, hesitate, Emilia. 2. Same ball. Nag-hesitate. Adorias, try for 3. Adorias, 3 points. Kaksalan, pass to. Ebron. Wala. Nakuha ni Manalo. Ibinababa ang bola. Manalo ulit. Crossover. Apendaro kay Ardorias ulit. Ay! Iisa ka pa. Wala. Romerino. Buntik na. Ayan. Wala pa rin. Manalo. Ayan na sila! Nagulat si Loma! Akala mo, sayang. Akala niyo walang tao.
Iiganti sa harap niya. Up. Substitution ulit. Substitution. Ang hirap na ito, ang tigas na ito, coach eh. Alright. Ay. Rodrigo. Sedando. Sedando. Pass to. Ebron. Ebron. Bricks Ebron. Ebron. Walang video. Utang lang to. 10-5. Iwan niya. Oy! Grabe yun! Ginila! Ebron, nagbababa ng bola, pinasakay. Sedando! Sedando! Transition. 2 points for Sedando. Manalo. 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 Up! Pass 2. Fingers. 4 fingers. 12-9. Uwa. Oy! Buntik na ah! Tira. Lawrence? Ba! Lawrence. 2 points for Lawrence. Manalo. Manalo. Ihinababa ang bola. To Gimilia. Gimilia. Naghahanap. Nagsiset ng play. Ganda ng bata kay Manalo. Nahuli lang. Oops! Nice pass. Sedando. Pass to Lawrence. Lawrence! Woo! Lawrence. One minute, last 1 minute, and 5 seconds. Score 14-15-9 Tribor. White Wolves. Ay, napita mo yung pagbibig dyan. Lapitan mo daw, Matt. Ang ira. Live steal ni Longos. Longos play up. Wow! Patay ng bata! Nalabas ka na! Ayun na. Wendell, para kay Asti, wala ka rin! Nabati. Eto na! Manalo 2. Longos ulit! Longos ulit! Pasok na this time. Eto na siya, Ebron. Try for 3. Ebron. Big point. Lawot. Grabe yun. Gimilia. Gimilia. Ginagambala ni Romelino. Gimilia ulit. Pumasok sa loob. Wala. Gimilia. Kanya tira, kanya rebound. Pinus. Pinus. Easy 2 points na. Para kay Pinus. Sedando. Sedando. Ang tawag ulit. Good, good, good. Wala, naiipan na maraming. Pinus, nakuha bola. Pinus ulit. Wala. Penus, coach. Penus. Penus ba? Penus pala, penus. Sorry, sorry. Ano ang ibig sabihin ng Pinus ba? Shoot mo lang ako. Parang di niya alam eh. Sorry, sorry. Penus. Ay! Alright. Kaya. Nabati. Wendell. Sedando. Sedando. Oh! Grabe yun. Oras. Sorry, hindi nasabi sa akin. Hindi nagtatanong, coach. Score. Official score. 20-13 in favor of White Wolves. Ganyan mo daw, Wendell, sabi ni Ashley. Shoutout kay Wendell, ang pogi mo. Sabi ni Ashley. Ay, good luck daw. Wendell. Wendell Abanto. Good luck daw, sabi ni Ashley. Santos. Putang na.
Okay, back to the ball game. Ba't tumakbo? Kevin, dito na. Ang wala ba rin si Dumag, di mo mahabol yan. Ang bilis yan eh. Eight minutes. Naka-startan kayo kasi last game na naman kayo. Ayun na, Manalon. Manalon, try for three. Wala. Nakuha ni Darwin. Darwin. Darwin, nakuha ni Kyle. Kyle. Pinasakay. Oops. Good. Oy, yung may tawag mo dyan, Marcus. Sarap mo na. Di ba rin makahabol? Eh na, Torne, di Capri Ball, pass to. Ay, naku, steal ulit ni Torne. Torne, pass to. Alera, pass to. Ebron. Wow. Venus, second personal foul for Venus. First team foul. Free throw, 3 point. Kevin, di mo mahabol yan. Ay, maniwala sa akin. Basket yan. Bilis oh. Bang. Glindol. Hoy, lumilindol dito, hoy. Tingnan na rito. Oops! Ang ganda ng pasa sa kalaban. Wala. Nakuha ni Bron, pass to. Sino ba yun? Alera? Wala. Oops! Grabe yung handle yun ah! Oy! Grabe kasi si Kyle magpasayaw eh. Grabe si Kyle magpasayaw eh. Isip mo kain. Darwin, shout out. Darwin! Boy, di naman. Isip mo, Darwin. Di naman nagkasama. Di naman. Ampi pa naman ako sa'yo. Ebron? Ebron. Ops, Chris Brown. Romilino. Alera, 3 points. Manalan. Grabe! Manalan 2 points. Ebron, ibinababa ang bola, binabandayan ni Miggy. Ebron versus Miggy. Eto na! Oops! Pass to Alera versus Kyle. Wala. Alera. Turin. Ebron yan. Manalon. Behind the back. Oops! Nice stealan! Nice stealan ni Alera. Oh! Yari ka kay Cesar. First personal foul for Cesar. Second personal foul. Free throw for Alera. 2 points. Substitution na dapat pumasok. Substitution pag pumasok. Up, stop na kaya. Sige. Sige. Pasok na. Shoutout kay Red, di bumababa. Lautog eh. 2 points. Bullet pass to Kyle. Wala, sayang. Nagkasara. Sakto sana eh. Sumobra lang ng konti. Ito na si Ebron. Pass to Alera. Pass to. Ito na si Torne. Torne 2 points. O, time out ha. Dead ball na. Kyle. Crossover. Ang ganda ng pasa. Wala lang. Time out.
Malady. Score 27-15. Our official score 27-15. Minuto, ilang minuto? 3 minutes. Last 3 minutes. Ito na, shoutout kay Diaz. Ito si Diaz, katabi ko, Android. Katapat sila ni Sweet. Kinuha pala sa yung mama. Ulit nga rin ako. Back to the ball game. Free throw for Cesar, 2 points ha. Galing sa pasa ni Kyle. Kujo. Shoutout kay Kirby, nasa yung shota mo? Lugi. May shota kanina eh. Nakasuporta. Shit, kabog. Unang puslo, wala. Oops! Cesar pa rin, nagkamali ng kakasalan to Briggs. So, si Danto. Uy, grabe! Sumag-step pa siya! Givilia. Ito na si Givilia, pass to Robert. Robert for 3. Ay, wala. Ay, wala ba rin? Ops, pagulayan. Ayan na siya. Oy! Pagulayan! Tony. Sibol. 29-17. Labing dalawa na lang. Out of coverage. Naribon ni Pagulayan. Manalo to Emilia. Tumatakbo na ang Mamati. Oy! Ang ganda naman nun! Ganda nun. Minuto rin. 2 minutes and 25 seconds. Kyle! Last 2 minutes and 20. Iyak na si coach. Galingan mo naman, Kyle. Ano din ko niyo? Ayun, pumasok na. 1 point for Kyle. Oy, nice stealing Emilia! 2 points para kay Emilia. Stepping in the line. Yari ka, Ashley. Ay, wala pala si Ashley doon. Tony pala yun. Tony pala yun. Pagulayan ulit. 2 points. Ito na sila. Ito na. 22-29. Brings to Kaksalan. 10 points para Kaksalan. 21-22. 30 seconds. Oy, 2 points para kay Manalon. 25 seconds. 22 seconds. 20 seconds. 18 seconds. 13 seconds. 8, 7, 6, 5 seconds. 5 seconds. 5 seconds. 5, 4, 3, 2. Official score 31-24 in favor of White Rose. Pito lang ang lamang ma'am. Oy, bayad po. Naalala ko na eh. Nakita ko yung mukha mo. Shout out.
Shoutout kay Guy. Galingan mo daw. Sabi ni Ashley. Ay, sorry, kay Wendell pala. Wendell! Galingan mo! Ashley! Good luck! Good luck, Wendell! Wendell Abado! Ay, bago na bogi! Lovers in League. Change court. Third quarter na po tayo. Anong oras na tayo eh? Alas 3! Tara, laro nga. Ay! Stop time tayo ah! Ay! Bola lang, White Wolves. White Wolves. In court. Ebron Romenino, Lawrence Calzalan, and Wendell. Romenino, pass to Wendell. Wendell, pass to Calzalan. Butik na may steal. Na-steal na ang tuluyan. Ay, ano si Aaron? Aaron! Ay! Patay ang butik eh. Oh, na-steal ulit ni Venus. Ganda ng pasa kay Gemilia. Oy! Sinausaw, muntik na. Ramelino, to Ebron. Pass to. Lawrence Bullock. Tumingin pa sa ulo niya. Ebron, points. Tumingin pa si Lawrence sa kuya niyo. Sabi niya, panoorin mo to. Ayan na si Guy! Oops! Traveling. Nagiirin ng magkuya! Kuya and bunso! Time out! Mamaki. Tumingin pa sa kuya niyo. Ginagdan pinarin mo. Ay, back to the ball game. Maba pa. Stop time tayo. Oras na, oras. Oras daw. 5 minutes. Ito na si Lawrence! Oy, munting na. Nakuha ni Pagod. Nakuha ba rin? Gemilia? Wala. Nakuha ni Romelino. Ebron. Ulang ang L para Lebron. Ebron, pinasay. Wendell, ito na. Pinasay. Romelino. Wala. Pagulayan ulit. Wala. Pagulayan. Nakuha ni Pagulayan. Pass to Venus. Pass to Gemilia. Oy! Putik na. Nakuha ni Pagulayan. Ito na siya. Oh! Kala ko papasok. Ginagawa. Oras daw. 4 minutes and 30 seconds. Wala ang unang gusto. 24-36 in favor of White Wolves. In favor of Ashley. Kirby! Kitang-kita! 36-25. Labing isa ang lamang na White Wolves. Ebron? Nagre-relax ulit. Ebron, Pasko. Romelino. Romelino. 2 points. Gemilia. Ay! Ang ganda sana. Nahuli ang pasa. Ang ganda. Wendell! Beng! Wala. Oy! Tumito ang referee.
May pito ka, di ba? Pito ka. Oy! Nakabot ang bola. Gimilia, ibinababa ang bola. Gimilia ulit. Grabe yung pinag-step na yun. Manalo ng pass 2. Gimilia, nakuha ang rebound. Daran! Gimilia! 2 points. And 1. Para Gimilia. Oras. 38-25 at 38-27 in favor of White. Oras daw. Nagtanong ulit. Nakuha ulit si Gimilia, wala pa rin. Nakuha ni Romelino. Pass to Kaksala at pass to Ebron. Pinasakay. Pwede! Yan! Wala! Oops! Nakuha ni Manalon. Eto na siya, pass to Pagulayan. Oops! Napakapag Romelino, Pagulayan ulit, 2 points. Shot na lang ang kalamangan ng White Wolves. Wow! Oy, grabe yun. Wala lang. Eto na si Kyle. Oy, ganda ng pasa. Tenus for 2 points. Paulit kaya to. Nangyari na to sa White Wolves, ha. Natalo din. Na-execute. Oh, substitution, ha. Kaya lang. Good pa. Dead ball. Gimilia. Eto na siya. Pinasakay. Tenus! 2 points. Substitution kami. Substitution. Nauli na yung pagbas. Substitution. Pasok na ang papasok, labas na ang lalabas. Ito na si Longos! Coach Longos! Longos! Ito ang coach ng Black Panther kanini. Tinuturo si Gil Gerald. Good. Back to the ball. Torne. Sedanto. Ang ganda ng pasa kay Sedanto. Wala lang. Alera. Wala pa rin. Nakuha ni Torne. 20 points for Torne. Gimilia. Last 1 minute na tayo, mga kaibigan. Gimilia ulit. Grabe for Gimilia, 2 points. 14-35. 5 na lang ang kalabangan ng White Wolves. Ito na sila. Ay! 2 points na dapo. Gimilia. Siguro. Last 30 seconds. Romelino. Nagbababa ng bola. Romelino ibinigay. Nahuli. Ebron for 3. Si Calcedato pala. 2 points. Magkakamuha kasi. Grabe yun, Gila! 2 points. 45-37. Lala oras. Last quarter na. Bilis? Last quarter na yan. Kontra sa Wendel. Di ba kayo panalo eh? Andito mo si Ashley. O, sige na eh. Sabi, ay kaya pala tayo natalo, no? Hindi ako lang. 45-37 in favor of White Wolves. Wala lang alamang ng White Wolves. Machok kaya sila ulit? At ulit na nangyari sa execute, na-chok sila. Na-chok sila eh. Shoutout sa coach ng execute. Naka-brown, naka-shirt. Nakaupo. Uy, tumingin pa sa baba. Uy, tumingin ulit. Uy, inawa ka ng mukha. Uy, tumawa.
Dapat kamay ang inahawak mo ba? Ay! Portrait. Last quarter. We're down to line. We're down to the last quarter. Ito na si Gimilia. Gimilia, screen by Cesar. Gimilia ulit. Gimilia, ganda ng pasa ay Cesar. Cesar 2 points. Ganun lang mo. 45-39 na. Torne, ipinasay. Ay, wala. Pagulayan. Ops, nakuha ni Kyle. Kyle, dire-diretso, pinasay. Adorias. Ay, uwispin pa. Uwispin ka wala na yan. Sayang. May bago ano namang moves ka, Kyle. Ito na si. Ops, sabi ni Gimilia, relax lang. Ay, biglang mo nag Uy, ganda ng basa. Cesar 2 points para kay Cesar. Ito na sila. Apat na lang. Paglamangan nila. Ito na. Meng. Points. Pamatay sunog. Ito na si Gimilia. Relax lang. Gimilia. Ay, grabe yun ah. Wendell! Grabe cross job yan. Ebron. Ay. Nice save! Ay, kinapos. Nakuha ni Gimilia. Pass to Cesar ulit. Grabe connection ng Pagulayan. Wala. Nakuha ni Kyle. Fade. Pass to. Wala pa rin. Nakuha ni Romelino. Ops. Oy, gago! Good. Bola ng Mamati Boys. Minuto. Ako lang ako minuto para matapos na. Yung minuto? 5 minutes and 47 seconds. Arabi na. 5 minutes and 47 seconds. 41-48. Gimilia. Ang ganda ng moves. Binalibol! Bola na. White Wolves. 5 minutes and 26 seconds. Ito na. Sedanta to Briggs. Briggs Lebron. 5-3. Wala. Nakuha ni Romelino. Nakuha ni Manalon. Ito na si Manalon. Ito na siya. Nawala ang bola ang Nile. Ipinasay. Romelino. To Sedanta to drum shot. Wala. Nakuha ni Pagulayan. Pass 2. Kyle, pass 2. Romelino, pass 2. Ay! Mamati Boys. Mamati Boys. Gimilia. Pass to 5. Oops! Error! Kaya mga kaibigan. Sub daw, sub! Substitution. Sabi ni Wendell, teka lang. Wala pa siya. Coach! Wait. Coach! Ay, sorry. Sedanta, try for 3. Wala. Nakuha ni Cesar. Next nila ni Wendell! Pinasay. Romelino, try for 3. Grabe palobo yan. Wala. Nakuha ni Gimilia. Oy, Pinoy step, side step, pasok! 43, 48, 5 na lang ang labang na White Wolves. 4 minutes and 16 seconds. Last 4 minutes and 16. Wendell, pinasakay. Romelino, Ebron. 12 to shoot. 12, 11, 10, 9, 8. Ebron. Wala. Nakuha ni Gimilia. Pass 2. Cesar ulit. Si Peninsula. Manalon. Turnaround shot. Wala. Nakuha ni Cesar. Umangat. Natapal ni Romelino.
Huli nga. Torne. Torne, pass 2. Sedando. Bang, bang. Sedando. Wala. Nakuha ni Penus. Penus. Pass to Gemilia. Tatlo lang lamang ng white. Lima lang pala lamang ng white books. Ha? Ay, sorry. Ay, ganda na turnaround shot! Nakuha lang. Pass 2. Sedando, pass to Ebron. Ayun lang. Nawala ang bola. Ito ang pagulayan. Try for 3. Wala. 3 minutes and 2 seconds. 48. 43. Lima lang ang damang. Sige, sa Wendell! dead ball. Nakuha ni Gemilia. Sige, sa dead ball po. Oy! Substitution rin, substitution. Hindi ka, substitution. Tatlo na lang ang lamang na. White Wolves. Ito na! Ito na sila! Palapit Ito na na! palapit! Malapit na sa choke! Ito na, 2 minutes and 40 seconds. Venus, binigay kay Sedando. Sedando. Pasakay, Ebron. Oy, butik na, wala. Nakuha ni Manalo, pass to Venus. Nakuha ang bola. Venus mo na, wala, pinapos doon. Last 2 minutes and 20 seconds. Ebron, pass to Torne. Torne for 3. Wala. Nakuha ni Gemilia. Gemilia. Dire-diretso. Gemilia, 2 points. Ayan na! Isa na lang. Ay ba? White Wolves. Isa na lang ang laman. Coach! Malapit tayo sa Shoutout kay Ashley. Tapping kay Wendell. Darwin! Darwin! Isa na lang ang White Wolves. Ito na, back to the ball game. 1 minute and 58 seconds. Mahaba pa to. 2 minuto eh. Ito na si Alera. Pastor Romelino. To Ebron. Ebron for 3. Wala. Nakuha ni. Paksalan. Who's foul na yun? Who's foul? Taas kamay, Cesar. Siya foul? Second personal foul for Manalo. Who's team foul? Usap ka? 1 minute and 45 seconds. Score 48, 47. Wala. Ops. Bola ng Mamati, error. Violation po tayo mga kaibigan. Violation. Bola ng Mamati. Ito na sila. Isa lang ang lamang nila. Nakuha ni Gemilia. Okay, sa sundot, kaibigan. Ito na, si Gemilia. Pagpagulayan po 3. Ay! Robert Pagulayan! Twice. Max Eden Gini. Lamang na sila. Ito na. Wala. Nakuha ni Gemilia to Manalon. Ito na. 2 points for Manalon. Ito na ang sabi. Ebron for 3. Ay, kapos. Coach! Choke! Choke na. 1 minute and 3 seconds. Gemilia. Pagpagulayan. Gemilia. Grabe yun. Oy! Na-steal. Ganda ng steal. Ops. Nakuha ni. Ayan na!
Alera. Wala pa rin. Nakuha ni. Alera ulit. To Romelino. To Ebron. Ebron po. Wala na. Pagod. Wala Wala pa rin. Grabe yun. 45 seconds. 25 seconds. Tenus. Tenus 2 points. Ito na yung sinasabi kanina eh. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 3 points. 5 seconds. 5 seconds. 3 points. 54, 51. 5, 4, 3, 2, wala na oras! Nagsok na